8th batch sa Asenso Ozamis Livestock Livelihood Assistance Program gipahigayon panginabuhian sa mga piwod sa gipaludon. Ania, si Leon Chumidalio alang sa mga detalye. Gipahigayon adlong Lunes, Nobyembre 25 ning tuiga sa Barangay Tabid Covered Court ang ikawalo nga batch sa Asenso Ozamis Livestock Livelihood Assistance Program nga gipasugdahan sa lokal nga pangagamhanan sa Ozamis City ilawom sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Ang programa nagapud-apod og napulo ka piglets ug sa kagatos nga manok ngadto sa 50 ka benepisyaryo nga mga person who use drugs kun piwods gikan sa Barangay Bungbong, Kabinti ug Tabid ingong tabang sa pagpalig-on sa ilang panginabuhian. Ang maong pang-apod-apod gipanguluhan ni Executive Consultant to the Mayor Attorney Sam Norman Puentes uban ang suporta ni Vice Mayor Simplicia Bibineri, mga konsyali sa syudad, City Health Officer 2 Dr. Maria Florilin Erog-Erog, City Veterinarian 4 Dr. Lordios Calyaw, City Anti-Drug Abuse Council Focal Person Paul Abtarsing ug ang hipis kapulisan sa Dakbayan sa Ozamis si Police Lieutenant Colonel Harvey Abiliano. Ang maong inisyatiba kabahin sa pagsaulog sa Drug Abuse Prevention and Control kun DAPSI Week 2024 nga adunay tema nga prioritizing health-based approach in drug abuse prevention and control nga nagtinguha nga matabangan ang matag piwods sa mga nasangpit nga barangay nga makabalik sa ilang normal nga panginabuhi pinaagi sa mga livelihood programs. Matud pa ni City Anti-Drug Abuse Council Focal Person Paul Abtarsing, ang maong programa usa ka epektibong pamaagi aron mapalig-on ang panginabuhian sa mga piwods nga nagtinguha sa pagbag-o o paglikay sa paggamit sa illegal nga droga. Ingon man kini usa ka dakong tabang sa pagpanguma o paghatag og dugang panginabuhi sa mga benepisyaryo. Dako kayo mi og kalipay tungod kay kamo ang recipient sa ikalima na panghatag sa livestock sustainability program. Maghatag ang atong LGU og mga kahayupan para nga inyong alimahan. Kining niya siya mao ni siya anak sa anak sa anak sa anak ikalima na ning hugna nga inyong nadawat. Sa niaging mga tuig nagsigi na tagpanghatag. And then kadtong atong mga recipient kaniadto ilang giuli sa gobyerno. Unya mauna ni karon ang among ipanghatag po ninyo para idugang og tabang sa inyong mga panginahanglanon. Dugang pasabot ni Focal Person Singh kabahin sa maong pang-apod-apod sa mga baktin ug manok sa matag piwods. Dili ni siya iawon, padaghanon usa ni siya. Pasanayon ninyo sa inyong baktin o kinsay makadawat sa baktin, paanakon ninyo sa kadaghan. Ang pangayoon ra gyud sa gobyerno usa ra gyud kabuok. Mo ra gyud na iuli namo. Hasta sa manok, muuli lang gyud mo. Ayaw og itari, ayaw og himua og litson dilitsi, padaka in town. Gipahayag usab ni Attorney Sam Norman Puentes sa iyang mensahe nga ang maong programa gimugna og nagsugod ni kanhi Mayor sa Dakbayan si District Congressman Ando Waminal. Diin kini nagpakita nga ang mga nagkalain-laing sektor sa syudad mahatagan og igong pagtagad. Lisod kining butang pagabiyaan pero kamo nakakuha mo kusog sa inyong kaugalingon para magbag-o. Kini karong atong programa gipadayon na ni gikan pa ni sa panahon ni Mayor Ando karon kongresista nga kining Sustainable Livelihood Program na kuan na ni namugna ra ning usa sa pinaka problema sa mga piwods nga nakagraduar na kung unsay atong mapadangat diretso nga panginabuhi. Dugang pahimangno usab ni City Veterinarian 4 Dr. Lordios Calyaw alang sa hustong pag-amuma sa maong kahayupan. Encourage ta mo nga naamoy manotice report na dayon ha. Kay naamantay ikatabang, naamantay mga tambal in kasog mga infection natay antibiotic. In kasog na mga
kakulangon natay daghang mga supplements. Ang Asenso Samis Livestock Livelihood Assistance Program usa ka pamaagi aron mapaligon ang panginabuhian sa mga piwods ug hugot nga nagpakita sa tinudanay nga paningkamot sa lokal nga gagamahanan sa pagpauswag sa kahimtang sa mga sektor sa dakbayan. Ako ni siyang padako panayunon ako ni parang makabalik ko sa ato ang gobyerno makabalik ko hatag Tanaw nimo makatabang kani sa imong livelihood? murag makatabang jud. Daghan kayong salamat ni Mayor hindi og ni Congressman Ando og ni Governor Henry Waminal Sr. Kaya daghang salamat. Ako na buhion lagi sir kaya para lang sa kon ba among ibahin-bahin sa sunod. Ang pingal na mo. Katabang gid sir, katabang. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat, Leoncio.